ये क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। দশম শ্রেণীতে পড়ে এই অবস্থা, আরো তো কত শ্রেণী বাকি। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। লাফাচ্ছে। বুঝলাম না এত বড় রেজাল্ট কি করে। A+ পাওয়ার পিছনে অনেক বড় অবদান আছে। উন্নয়ন ভালো। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ মেয়ে হয়েও আমার চোখের নজর খারাপ। A+ নড়ে। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। বিশ্বাস কর ভাই, ইচ্ছা মতো টিপসে, ফলন ভালো হইছে। भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो। এত বড় A+ আগে দেখি নাই। अबे साले जब ডাব কোনটা খাবেন ভাই বলেন। সবুজটা অস্থির, শালারা চোখ ঠিক কর।